وشاء الله أمرا قد قضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن استنى بسنته واتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah il nous dit: ô vous qui ont cru, Allah vous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédés, afin que vous ayez la piété. Rabbi hna subhanahu azza wa jal يخبرنا أنه لم يفرض علينا رمضان باش يعذبنا أو ليرهقنا، ما كتبش علينا رمضان باش نجوعوا ولا باش نعطشوا، ولكن لهدف أسمى. الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الخير، فهو الرحمن الرحيم. كل حاجة اللي يشرحها الرب سبحانه عز وجل لمصلحتنا. الله لا يحتاج لا لصيامنا ولا لقيامنا، ولكن الرب سبحانه عز وجل يريد لنا الخير. Donc, Allah subhanahu azza wa jal, dans ses versets coraniques, il nous informe qu'il ne nous a pas prescrit le ramadan pour nous faire souffrir, ni pour nous torturer. Si Allah subhanahu azza wa jal nous a recommandé le ramadan, c'est pour notre bien, notre intérêt. Allah subhanahu azza wa jal n'a besoin ni de notre ni de notre jeûne, ni de notre soif, ni de notre faim, ni de nos prières. Mais Allah subhanahu azza wa jal, quand il fait quelque chose, c'est pour notre intérêt subhanahu azza wa jal. فالله عز وجل كتب لنا رمضان، كتب علينا الصيام. لماذا؟ من أجل التقوى. والتقوى وين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. التقوى في القلب، يعني معناه الله عز وجل ما يحتاج الجوع نتاعنا ولا العطش نتاعنا، ولكن الله عز وجل يريد منا أن يصوم القلب عن الحرام، يريد أن يملأ قلوبنا إيمانا وخشية من الله عز وجل. فإذا امتلأ هذا القلب خشية وصام لله عز وجل عن كل ما لا يرضيه سبحانه عز وجل، سعدنا في الدنيا والآخرة. Donc, Allah subhanahu azza wa jal, quand il nous recommande quelque chose, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. Allah subhanahu azza wa jal, il veut de nous la piété. La piété, elle est où? Elle est dans le cœur. C'est-à-dire, Allah subhanahu azza wa jal, il veut que notre cœur jeûne aussi. Comme le ventre jeûne du manger et de la boisson, le cœur aussi, il doit jeûner de toutes les choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu azza wa jal. On doit s'en débarrasser de toutes les choses que Allah n'aime pas. Allah, il veut que notre cœur se remplisse de foi et se remplisse de la crainte d'Allah subhanahu azza wa jal. Et si le cœur jeûne de toutes les choses qui sont mauvaises, bien sûr, on va vivre heureux ici à l'au-delà. فلو نظرنا إلى صيام
الصحابة عليهم الرضوان والتابعين وكل أولئك الصلاح، فسنجد صيامهم كان بالقلب قبل البطن، فكانوا يصومون عن كل شيء إلا عن الله عز وجل. Donc Allah, il veut augmenter notre foi. Il veut augmenter la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette crainte, elle augmente, donc le cœur, il va s'éloigner de toutes les choses interdites. Et donc on va un petit peu planer dans les cieux très hauts. On va vivre ces délices de ce bas monde qui sont dédiés uniquement aux pieux dont les cœurs sont remplis par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا صام القلب اللذة اللي غادي نعيشوها ما يعلمها إلا الله عز وجل. فالصالحون كانوا يصومون عن الأكل والشرب وأيضا عن كل الأفكار الساقطة، بل كانوا يصومون عن هذه الدنيا، كانوا يطلقونها. Donc les pieux, ils jeûnaient concernant le manger et le boire, mais aussi le cœur jeûnait de toutes les mauvaises intentions et de tout ce bas monde. يقول ابن رجب الصائمون طبقتين. Ibn Rajab, il dit, les jeûneurs, ils sont de deux catégories. من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده الجنة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا فالله لن يخيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من ترك شيئا اتقاء لله الله عز وجل يعوضه خيرا منه. Donc, il nous dit que la première catégorie, ce sont des jeûneurs qui laissent leur nourriture et leur boisson et leur plaisir pour Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant chez lui le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les décevoir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand quelqu'un délaisse quelque chose par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne quelque chose de meilleur. Ils ont fait du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser. La deuxième, ce sont des gens qui jeûnent par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, ils jeûnent de toutes les choses, sauf de leur Seigneur. Ils ne se préoccupent de rien du tout, même dans les jours normaux, mais surtout pendant le Ramadan. Donc tout ce qui les intéresse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, le tasbih, l'invocation, la récitation, uniquement des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il passe un mois avec Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour. Je ne sais pas combien de fois ces salihins terminaient le Coran par jour ou par semaine. C'était des gens qui vivaient la foi pendant le Ramadan. Ils vivaient les délices de cette foi. Ils vivaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. الطبقة الثانية هذه كانت لا تعيش إلا مع الله عز وجل وكانت تصوم حبا في الله عز وجل. لماذا أيها الإخوة يريد الله منا التقوى؟ Pourquoi Allah il veut la piété? لأنه إذا صام القلب عن الشهوات استقامت الجوارح. Quand le cœur jeûne, toutes les autres membres, ils vont suivre. يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Allah il nous dit à chaque fois qu'une mauvaise idée passe dans l'esprit des hommes pieux, ils se ressaisissent aussitôt et les voilà devenus clairvoyants. الجوارح ما تعصي الله عز وجل إلا إذا كان القلب غافل. Les membres ne font le haram que si le cœur
il n'est pas conscient. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète nous dit, il existe dans le cœur, dans le corps, un morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, rend bon tout le corps. Et lorsqu'il est mauvais, rend mauvais tout le corps. C'est le cœur. أبا هريرة شبه القلب بالملك المتبوع. أبا هريرة il a comparé le cœur à un roi qu'on suit. فقال القلب ملك وله جنود فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت جنوده. يعني le cœur est un roi. C'est comme ça qu'il dit Abu Huraira. Il a des soldats. Si lui, il est bien, les soldats seront bien. Et si lui, il est mauvais, les soldats seront mauvais. Abu Huraira, il dit que si le cœur, il jeûne de tout ce bas monde, si dans le cœur il y a la piété, si le cœur il est rempli de foi, les membres ne font pas le haram. La main ne prendra jamais quelque chose qui ne lui appartient pas. Si le cœur il craint Allah subhanahu wa ta'ala, la langue ne dit jamais quelque chose de mauvais. Si le cœur il craint Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux ne regarderont jamais quelque chose de haram. C'est-à-dire que les membres, ils suivent le cœur. Si le cœur, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils vont jamais oser dépasser les choses ou bien faire les choses qui sont interdites. هنا أبا هريرة يريد أن يقول إذا كان القلب صائما عن كل الشهوات فاليد لا تتجرأ على أخذ ما ليس لها واللسان لن يقول شيئا يغضب الرب والعين لا تنظر إلى ما نهى الله عنه. فحتى نرتقي إلى هذه المرتبة علينا أن نطهر قلوبنا من كل ما يدنسها. علينا أن نطهر قلوبنا من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. عليها أن تصوم عن الحسد والتكبر والرياء والأحقاد حتى نخرج كل هذه الظلمات كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة حين قال أحدهم كان رسول الله يفرغنا ثم يملأنا. ما معنى يفرغنا؟ كان يفرغ قلوبهم من كل هذه الآفات التي كانت تسود قلوبهم، كانت تجعل القلب مظلما وكان يملأه بنور الله تعالى وبحبه سبحانه عز وجل. Donc, on doit un petit peu purifier nos cœurs de toutes les choses qui la rendent obscure. On doit faire sortir toutes les choses que Allah n'aime pas. Elle doit jeûner concernant la jalousie, concernant la haine, concernant l'arrogance, toutes ces choses qui la rendent faible. On doit la nettoyer de toutes les choses qui la rendent obscure pour la remplacer par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la foi nécessaire, le pouvoir qui nous aide à nous débarrasser de toutes ces choses-là qui nuit à notre foi, Inch'Allah. Wa Ramadan Karim, taqabbal Allahu minna wa minkum, jazakumullahu
خيرا على هذا الوقت الذي سخرتموه لاستماع لهذه الكلمة. أرجو من الله تبارك وتعالى أن لا أكون قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.